Bonjour les filles, comment allez-vous? Ça va? Bon, aujourd'hui je suis venue pour vous faire un petit gâteau. Il me restait j'ai fait des amandes, avec pour faire des brewats, mais il me restait une bonne quantité que j'ai pas fini. Donc aujourd'hui j'ai dit au lieu de gaspiller tout ça, je voudrais faire un autre gâteau avec. C'est un gâteau qui est que je peux le faire avec les abricots. Donc là, j'ai pris 250 grammes des abricots avec 2 cuillères de sucre. Tant que la préparation des amandes, il est déjà sucré, donc j'ai pas mis beaucoup de sucre. Et on va mouliner, on va mouliner. غادي نزيدو واحد شويه. Je vais rajouter un tout petit peu, que ça soit vraiment lisse. Et maintenant, je vais le mélanger avec les amandes qui sont déjà préparées. Alors, les amandes, j'ai enlevé la peau des amandes et je l'ai mouliné avec du sucre. La quantité de sucre, c'est-à-dire 250 grammes des amandes avec 250 grammes de sucre. Les filles, les Marocaines, elles savent bien comment il faut faire pour avoir la préparation des amandes à cette façon-là. On met de l'eau chaude et on met des amandes dedans. On enlève la peau, on le laisse un peu et on enlève la peau. Et après, on le mouline avec de sucre. Deux fois mouliné. Alors après ça, je vais rajouter des œufs.
en gardant le blanc parce que on va l'utiliser après. Désolée pour l'enregistrement, c'est un peu... Le blanc, on va le garder parce qu'on va avoir besoin. Après, avec les mains, bien sûr, bien lavées, on va mélanger tout ça. Les filles, quand on prépare les amandes, bien sûr, on rajoute un peu de l'eau de fleur d'orange. Ça donne un bon goût. Et là, je crois que je vais rajouter un tout petit peu pour amollir la pâte. البنات اش غادي نقول لكم، شط ليا هاد اليامات درت شويه ديال البريبات العيد، وشط ليا العقده ديال اللوز. دونك ما عرفتش شنو ندير بها في الاخر. لقيت قلت غادي نصايب بها واحد الشكيل ديال الكاطو اللي زدت فيه هذا ديال اش يقولوا ليه المشماش اليابس. المشماش اليابس قبضته وفزقته في مزهر، خليته الليله كامله هو فازق، وفي الغد ليه طحنتو وزدتو مع العقده، وزدت معاه جوج بيضات، ساشون بان العقده نتاع اللوز اللي درت راه فيها ديجا فيها مزهر وفيها السكر. هاد جوج حوايج اللي درت فيهم، ما زدت فيها حتى شي حاجه، على شويه ديال المسكه الحره. المسكه الحره هنايا ما كتلقاش في فرنسا، دونك اللي لقاها هو هذاك، اللي ما لقاهاش يقدر يستغنى عليها. انا عندي واحد شويه راه درتها في العقده. دروكا غادي نكورها وغادي نمرمدها في داك الصفر ديال داك البياض ديال البيض اللي شاط ليا، وغادي نمرمدها في اللوز باش ندخلها للفران. كطيب يلا كتحمر واحد شويه، كتحمر ماشي تصدق ميم با 10 مينوت sur 180 degrés. كنخليها واحد 10 مينوت هي كتحمر واحد شويه، كنخرجها كندير في الوسط ديالها لانها كندير فيها طقيبات، وفي داك الوسط ديالها كندير شويه ديال الكونفيتور الا عندنا نتاع المشماش كيكون احسن. انا ما بقاش ليا نتاع المشماش، غادي ندير كونفيتور اخر، نشوف شنو عندي، غادي ندير كونفيتور اخر، سينو غادي ندير الشوكولات. هذه هي الحلوه ديالها. انا مضطره باش نهضر بالفرنسي لان بعض الاصدقاء ديالي هنايا في فرنسا
وبعد البنات اللي خدامين معايا متابعيني وكيبغيو يعرفوا دوك لي غوسيت، لان وقت ما صايبت شي حاجه كندير لهم كيذوقوا وكيبغيو باش يصايبوا حتى هما بحالهم. دونك جو سوي اوبليجي باش نهضر لهم بالفرنسي وباش نفسر لهم. لهذا البنات بقاو معايا باش تشوفوا النتيجه. دروكا البنات maintenant on va faire des petits boules. Comme vous voyez, je le passe directement dans le blanc d'œuf et les amandes. Et je fais, comme vous voyez là, je fais un petit trou avec le doigt, avec le petit doigt. Ce petit trou, c'est ce qu'on va remplir avec soit du chocolat, soit de la confiture, ce que j'ai. Oui. Quoi? Ben, je suis en train de filmer, tu peux attendre un peu? Là, je le mets au four pendant un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, le temps que ça devient un peu doré. Et c'est tout, parce que les amandes elles sont déjà cuites. Il n'y a pas grand chose à cuire, c'est tout simplement pour garder la forme. Et après là, je vais chercher, je vais voir si j'ai de la confiture. Normalement, il me faut la confiture des abricots, mais je crois pas que j'en ai. Donc soit je fais ça, soit je le fais avec du chocolat noir. Bon voilà les filles, nos gâteaux ils sont sortis. Il est bien cuit. Donc maintenant je vais le remplir avec la confiture. Donc j'ai trouvé de la confiture que j'ai. C'est la confiture des abricots. Enfin, j'ai réussi à trouver un bocal. Donc, je vais remplir. Voilà, je vais vous montrer. Franchement, c'est un délice. Je vais rajouter un tout petit peu là, parce qu'il est un peu trop fond. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin et je reviens vers vous.
Comme vous voyez les filles, mon gâteau est fini. J'ai rempli tous les trous. Maintenant, je vais le laisser refroidir. Et après, je vais le mettre dans un plateau pour la présentation. Voilà. C'est ça mon plateau. البنات المهم هذه هي النتيجة الأخرى. في الحقيقة جاتو ساهل، غير بشوية ديال العقدة اللي شاط ليا. حاولت باش نصايب واحد التفصيل هكا الا جا شي حد عندك يكون بعدا واجد ساهل، ما فيش شي حاجة اللي صعيبة، دغيا كيطيب ميم با 10 مينوت على درجة 180 درجة. وفي الحقيقة شاهي لذيذ بزاف 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 بزاف. كنتمنى ان هاد الحلوى تجربوها وتعجبكم، والى اللقاء مع حلوى ولا اكله اخرى شهيه. كنتمنى لكم اوقات سعيده والى اللقاء.